Idi kinigtot gabenak. Itag sukat ni ma'am iti sinantak. Oh. Estudyante, everybody happy. Free sinantak for every Friday. Ayan, yan si Ma'am Ganda. Hindi nga benek. Oh, nagado. Oh, naisim ni Ma'am nga sukat. Kahit nasa uwan na imas data sinantak na. Basta iti pa-feeding iti kala eskwela. Friday. Oh. Atun iti kasta dagiti ubing napigsada. Man iti mestran nga kasta sukat na isim. Nagkalimutan ko yun. Ha? Nagkalimutan. Ay, kalimutan niyo. Oh, yan. Libre! Ay, feeding gayam, libre. Ayun.